Ntar beli minyak diimpus saja, nggak pakai lewat tangki. Diimpus saja. Diimpus? Iya, di That's the botol itu maksudnya. Nggak lewat tangki, kakinya mungkin kotor. Apa namanya? Uangnya di dompet. Oh, ini masuk. Oh iya, iya. I think this one stuck inside this one. Oh no. Oh, this engine is stuck inside that